واحد l'examen ou bien واحد l'évaluation. شفنا في الفيديو un texte avec les questions de compréhension. واحد النص مع أسئلة الفهم جاوبنا عليه. Deuxième vidéo شفنا les questions de langue أسئلة اللغة. أسئلة اللغة. Le passé simple, l'imparfait, la formule, l'imparfait descriptif, répétitif, portrait valorisant, portrait dévalorisant. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا la production écrite. L'expression écrite غالبا غيطلب منكم الأستاذ تكتبوا le début d'un conte. بداية حكاية. إما seulement بداية حكاية زائد le changement واحد الجملة فيها un jour, un matin, un soir واحد la phrase اللي كتانونس le problème ou bien فقط البداية. فقط البداية. Bien. Aujourd'hui إن شاء الله حنا في الفيديو 3. Vidéo 3. Donc examen de première année collégiale. Examen de première année collégiale. Production écrite. Production écrite. Expression écrite. On est toujours avec le compte. On est toujours avec le compte. يعني غتلقى فرقة الامتحان تعليمة. هذا ماشي سؤال. تعليمة. Écris un début de conte de ton choix. Tu vas écrire un début de conte de ton choix. اكتب بداية حكاية من اختيارك. يعني أنا الأستاذ أعطاك le choix. أنت حر. Tu es libre d'écrire le début que tu aimes, que tu préfères, que tu veux. مثلا قيدش هاينة. أنت غتختار. مادام غادي نعرف القاعدة. Les techniques, تقنيات. Comment je vais écrire. C'est facile. C'est facile d'écrire. أو الأستاذ هو كيعاونك. كيعطيك دي زانديكاسيون اشارات او عناصر تخدم عليها او كيقول لك سؤال اخر produit un début de conte à partir des indications suivantes. اكتب بداية حكاية انطلاقا من المعطيات التالية. كيعطيك لو بيرسوناج، كيعطيك لا فورمول، كيعطيك بعض المعلومات لو نون كذا، وكيعطيك كونجوغ لي فيرب à l'imparfait. او كيقول لك rédige un début de conte en te basant sur les éléments ci-dessous. اكتب بداية حكاية باعتمادك على المعطيات تحته أسفله. أسفله. Bien. دابا غنشوفو pour écrire un conte qu'est-ce que je dois faire. أولا كنبدا بلا فورمول. ثانيا كنختار لو بيرسوناج. ثالثا كنكتب كي. رابعا كنعطي معلومات عليه. معلومات كاينين مثلا عندي 10 المعلومات انا كنختار 3 4. كنمشي ديما الاسهل. et tous les verbes à l'imparfait. tous les verbes à l'imparfait. Donc, غادي نشوفوا les formules. Les formules qui introduisent le compte. Les formules par lesquelles commencent les comptes. غنختار واحد من هادو. عندك elle était une fois كان يا مكان. il y avait une fois نفس الشيء كان يا مكان. il y avait autrefois كان يا مكان في قديم الزمان. autrefois في قديم الزمان. jadis في قديم الزمان. il y a longtemps de cela في قديم الزمان. au passé lointain في الماضي البعيد في قديم الزمان. en ce temps-là في ذلك الوقت. en ce temps-là à l'époque في العهد القديم أو في هذا كل شيء عندهم نفس المعنى. غادي نختار واحدة منهم. بعد كيجي لو بيرسوناج. خاصني نختار واحد الشخصية البطل. لو هيرو لو بروتاغونيست. إما ان بيرجي. انت عندك لو شوا. vous avez le choix. غادي تختار. نعطيكم أمثلة. un berger راعي. une bergère راعية. un pêcheur صياد. un homme رجل. une femme امرأة. ملي كنقول ان berger un pêcheur un chasseur انا راه هضرت على المهنة ديالهم يعني في المعلومات بلا ما نتكلم على المهنة. اما ملي كنقول un homme une femme نقدر نتكلم على المهنة ديالهم في المعلومات عليهم. امرأة un chasseur قناص. un bûcheron حطاب. une bûcheronne حطابة. un فلاح. un paysan. un marin بحار. un roi ملك. un forgeron حداد. un menuisier نجار. انت غتزيد لي بغيتي. كنتبعو كي. هاد الكلمة كي هي ضمير موصول كتجنبني التكرار. نعطيك مثال. مثلا قلنا il y avait autrefois قلنا un homme.
il y avait autrefois un homme point. هذه الجملة الأولى. باش غندير الجملة الثانية. Cet homme s'appelait Ahmed. اش كتلاحظ il y avait une fois un homme point l'homme s'appelait Ahmed. يعني l'homme كتكرر في الجملة الثانية. غادي نحذفها ونعوضها بكي. في كان يا مكان في قديم الزمان كان الرجل الذي يسمى كان الرجل نقطة الرجل يسمى الرجل الذي التي اللذان كي كو هادو كيتسموا دي برونون غولاتيف ضمائر موصولة كتجنب لي التكرار. من بعد غنزيد كي من بعد غنعطي معلومات لي زانفورماسيون سور لو بيرسوناج برينسيبال. غادي نشوفوا غنعطيكم بزاف ديال المعلومات انت غتختار 3 4 ما تكثرش 3 4 تو لي فيرب ان بارفي تو لي فيرب ان بارفي. في الاخير غادي نعطيكم ان اكزومبل دان ديبي دو كونت يمكن تخدم عليه. tu peux il peut te servir comme un modèle يمكن يكون واحد الموديل بيان ليكزومبل. باغ اكزومبل بغينا نتكلموا على السميه ديالو. واش غنقولوا il était une fois un homme qui s'appelait AIT qui se nommait AIT. هذا سي لامبارفي ديسكريبتيف. عطينا سميه على عطينا معلومه على السميه ديالو. بغينا نشوفوا العمر ديالو. il était une fois un homme qui avait عنده 60 عام avait 60 ans. il était âgé de 60 ans. l'imparfait هذا l'imparfait descriptif. نبغي نمشيو للعنوان. il était une fois un homme qui habitait كان يسكن l'imparfait. qui logeait كان يسكن l'imparfait. qui demeurait كان يسكن l'imparfait. tous les verbes sont à l'imparfait. كنتكلم مثلا على العائلة ديالو. كان عنده il avait 3 garçons. il avait une femme et 3 filles. كان عنده. il habitait avec كان يسكن مع. il habitait avec sa femme, sa fille Samira et son garçon Rachid. المهنة اش كنقولوا il était pêcheur. il était une fois un homme qui était pêcheur. il était une fois un homme qui travaillait comme يعملك كان يعملك qui travaillait comme pêcheur. il était une fois un homme qui exerçait يمارس مهنة كذا. exercer le métier de jardinier. exercer le métier de pêcheur. donc exercer غنديرها في l'imparfait AIT à la fin. AIT العادة ديالو. chaque jour il allait. chaque jour il voyageait. chaque jour il pêchait. toujours عندي l'imparfait. ديما كندير l'imparfait. الوضعية العائلية. il était célibataire كان أعزبا. il était marié كان متزوجا. هنا مؤنث. أعزب أعزباء. célibataire marié divorcé مطلقة. veuf أرمل مثله المرأة. veuve مثلها الرجل. portrait physique. il était jeune. il était vieux. il était نحيف ضعيف غليظ رقيق طويل. كنقولوا عنده كذا عنده الشعر ابيض. il avait les cheveux blancs. مورال الاخلاق ديالو. كان لطيفا. كنقولوا كان يتعامل جيدا. il était gentil. il était خواف. il était peureux كان كيتكلم بزاف. il était bavard. مورال الحوايج ديالو. il mettait يلبس دائما. il mettait toujours une جلابة noire. il portait toujours des vêtements déchirés. يلبس دائما ملابس متسخة أو ممزقة. الوضعية العائلية عفوا. كان فقيرا. donc الوضعية العائلية. donc il était pauvre. كان فقيرا. il était sans le sou. والو ما عنده حتى ريال. il était pauvre comme la gale. كان فقيرا كنقولوا la gale هي داء الجرب. فقيرا كالجرب يعني والو ما عنده والو. il était fâché comme le blé. ملي كتحصد الزرع اش كيبقى فيه والو كتحيدو من الجدر. يعني il était fâché كنقولوا محصود ما عنده ريال. il était très pauvre. دابا نعطيكم واحد المثال exemple. vous pouvez vous inspirer de cet exemple pour écrire le début d'un conte. bien دابا نعطيو واحد l'exemple. نعطيكم exemple تقدروا تخدموا عليه. donc نبداو exemple d'un début de conte. مثال أو نموذج لبداية حكاية. bien il y avait une fois ou bien il y avait autrefois un vieil homme qui s'appelait Bouchaïb.
il avait 90 ans. Donc ما تنساش راه قلنا نص يعني نقطة جملة نقطة majuscule point virgule donc c'est il y avait autrefois un vieil homme qui s'appelait Bouchaïb point il avait 90 ans point il était pêcheur point sa maison se situait au centre de la forêt à 2 pas d'une grande rivière point Bouchaïb avait 7 enfants toutes filles. Point. Sa femme Zoubida était morte jeune à cause d'une maladie grave. Point. Notre pêcheur était fort pauvre et chaque matin, à l'aube, il sortait à la rivière pour pêcher des truites. pour pêcher des donc هذا هو البداية ديال القصة. علاش هذه البداية؟ تكلمنا قدمنا الشخصية الرئيسية، تكلمنا على فين ساكن، على العائلة ديالو، العمل ديالو، الوضعية ديالو، الوضعية المادية، نقدر نزيد الوضعية العائلية، نقدر نزيد الروتين ديالو. دونك تو لي فيرب لامبارفي. s'appeler l'imparfait. avait l'imparfait. se situer l'imparfait. était sortait était. bien نترجمها لك بالعربية. كان يا مكان عجوز رجل كبير في السن يسمى بوشعيب. عمره كان 90 عاما. كنقولوا كان لامبارفي 90 عام. كان صيادا. منزله كان يتواجد وسط الغابة على بعد خطوتين من نهر كبير Grande rivière. بوشعيب avait 7 enfants toutes filles. كان لبوشعيب 7 أطفال كلهن إناث. كنقول un enfant une enfant. زوجته زبيدة توفيت ماتت شابة وهي شابة بسبب كنقول à cause de بفضل grâce à cause بسبب مرض خطير d'une maladie grave. صيادنا notre pêcheur était fort pauvre كان فقيرا جدا. Et chaque matin وكل يوم مع الفجر يخرج il sortait à la rivière pour pêcher des truites. truite هو نوع من الأسماك من أسماك. واش كتلاحظ l'imparfait عطينا معلومات على لو بيرسوناج برينسيبال حتى الان ما كاين حتى شي مشكل تو سو باس بيان تو سو باس. دابا غنعوضو دابا بيشور نعوض مثلا بشي راعي. باش نعوض il y avait autrefois نقول il était une fois autrefois il y a longtemps un berger qui s'en nommait Kabour il était très très vieux. Oui. Il habitait dans un village à côté de la forêt. Il avait une femme et 3 garçons. Il était très très pauvre. Il était chétif. Il avait les cheveux tout blancs. Chaque matin, il allait à la forêt pour mener يعني يقود أغنامه إلى الغابة. يعني هذه فقط أمثلة. Ce sont des exemples. هنا مثلا عندك vieil homme. علاش كتبنا vieil وما كتبناش vieux؟ نشرح لكم دابا السبب. واحد القاعدة petite règle. donc ça c'est la règle. إلا كان عندي واحد الاسم مذكر كيبدا ب C D F T P M كتسموا لي كونسون كنديروا بو كنديروا vieux كنديروا بو كنديروا nouveau. مثال un vieux camion. كبر شويه. donc un vieux camion. علاش درنا vieux؟ لان كاميو كتبدا بالسي un beau jardin. un nouveau donc un beau jardin un nouveau pantalon. علاش درنا nouveau؟ لانها باديه بي. لا بالعكس الا كان لو نون مذكر باديه ب a ou bien o bien u bien I ou bien Y ou bien H. Mais devant une voyelle, on écrit, on écrit un avec L. Vieille, belle, nouvelle. Maintenant, vieil arbre. Mais je vais un vieux arbre. Vieil arbre, bel oncle, nouvelle écolier. نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا وتطبقوا هذه les règles et vous allez écrire un bon début de conf. Donc bonne chance. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Au revoir et à la prochaine fois.